ए सिरिया आज कहीं मो मनुआ कथा मन पड़ुच आज मो मनुआ बर बेशरे बेदी रे बसी केते भोजी भात होउथिबो केते बड़ बड़ लोक माने खाउथिबे हेले मो मन कहूची मो मनुआ को थरे आखि पुरई देखंती आ कोଳରେ धरी गेल करंती आम्ही पुरे सीटी ପାଇଁ ଆସିଛି ମୁଁ ସିନା ମୋ ମନକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇନି ହେଲେ ତାକୁ ଏଡ଼ିକି ଠାରୁ ଏଡ଼ୋ ବଡ଼ କରିଛି ନୂଆ କରି ବାହା ହୋଇ ଆସିଥାଏ ମୋ ମନ ଏଡ଼ିକି ବକଟେ ହେଇଥିଲା ଖଣ୍ଡେ ଦୂରରେ ଠିଆ ହେଇ ଚଳ ଚଳ କରି ଚାହୁଁଥାଏ ଯେତେ ଡାକିଲି ପାଖକୁ ଆସିଲାନି हाथ ठारी डाकिली पाखकु आसिला आ केते गेलो कला परे कोन कहिला जानि छ एई तमे मोर कोन हबो मु ताको कहिली बो कुते मो कोन कोडे पड़िले आलो ए सिरिया आलो से टोका खंडक कोन मते छाड़े कि मते जमारू छाड़ेनी मो जुआरे जाए मो पछरे दौड़ी चली जाए बापा मा अकाल वियोगरे चली गला परे ए टोका खंडक को बंचई रखिबा पई तो केते जे कोन करिछि केते घरे मूल्य लागिछि खास एई टोका खंडक को बंचई रखिबा थरे मेलण देखिबा पई एई टोका खंडक को कांधरे बसई नेई जाउ थाए फेरिला बेल को कहे जानिछ भाई तू सिना आज मते कांधरे बसई नेई जाउछु मो बड़ हेले तो पई कोन करबी मो कहले अरे पागला तोर किछि करिबा दरकार नहीं किछि करिबा दरकार नहीं खाली मोला बेले हाथी बनस्त्री बुलिले परा राजेंद्र मन जोटी दो बोले तो से तमे इठी बसी थिबो कुआडी भी जीवनी ओ मन को टिके मुझे कोठ गली भीतर देखी दे आसुची सुनो तुमको जदि किए पचारे तमे किए तमे कहिबा आमे होछु ढोलिए लोक ढोल बजेबे बसिछु कुआडी भी जीवनी एठी बसी दिबो ओ मन को टिके मु देखी दे आसुची मु पुंडरीकाख्यं मंगलम माधव होई स्मरन्ति साधव नित्यं सामने तुनु कर्कट सिंह कन्या जाबे हिपपन्या सतबाज भारी जाकदम करे होइछि डाल रोशणी रे फाटी पडुछि अधिक दान दक्षिणा मिलिବ ना कोन अधिक दान दक्षिणा मिलिले कोन हेबो भरत सह चंडाल घरर से पुणी विवाह करिवो विक्रम साधव आमर से बल जाइछि नाख पर फाल्गुन एठी कण कथा गफुजे
तेणे बेदी काम डेरी हो आज बेदी काम देखा पड़ो। ओ ए किए तुम्हें एठी चोरंक परी बसिछ कहीं किए तुम्हें मैं बाजा वाला बाजा बजेबाकू आसीछु। ओ बाजा वाला बाजा बजेबाकू आसी ए जदी बाजा बजेबाकू आसीछु आ एठी चोरंक परी बसिछु कहीं विक्रम साथब भारी खराब लोक ठीक रे काम करिबु पैसा नहीं घर को जीवु भाविचु चारि पहाड़ पिटी दई ए टंका गणी ने ए बेहिब सहित मु कथा कहि आ जाए तेरे बेदी काम डेरी हो जियो ओम जरला थाय नमः जरला ओहो जहा हो ये गेंडु गोसेंगा ना मते जमारु चिन्नी पारलानी जदि चिन्नी पकई थांता एथि उठे महाभारत कर दे थांता ना कोन हो हो महाभारत कर दे थांता ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। ए सिरिया ए कहलु कहलु तुम मनुआ को देखिलुटी मो मनुआ केमिति देखा जाउची पूरा राजकुमार भलिया ना ହଁ ପରେ हां ସାଧବ କରି ରହୁଛି ଆଉ କଣ ମଳି ମୁଣ୍ଡିଆ ହେଇଛି ଯେ ଛାଡ ଏଇ ନେଲ ମୁଁ ତମ ପାଇଁ ଖାଇବା ନେଇ ଆସିଛି। हेलो सिरिया ये तू पुणी मो पे कोठु खाइबा आनलु कोठु आनलु ମଲା आ मोला ना କେତେ ଲୋକ ଖାଉଛନ୍ତି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଇଛି କ୍ଷୀରି ପୁରୀ ଛତୁ ତରକାରୀ ଛେନା ତରକାରୀ ମୁଁ ସେଇଠୁ ଆଣିଲି। हेलो सिरिया हेलो एते गहली भितरे तू लुचि चपी मो पे खाइबा नहीं आसचु आ तू आनिला बेले तते केही देखि नांती किला ଶୁଣ ମୁଁ ଠିଆ ହେଇଥିଲି ମୋ ମନରେ ନଚର ପଡିଗଲା ଭାଇ ଆସି କହିଲା ନୁଆ ବୋଉ ତୁ କଣ ଖାଇଲୁଣି ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଡାକିଲା କହିଲା ଇଏ ହଉଛି ମୋ ନୂଆ ବୋଉ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ମୁଁ ଖାଇଲି ଆଉ ତମ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି ହେଇ ନେଲ ଖାଇଦେଲ। आ दे कहानी छु आगे दिटा खाइ ନା पिला माने गहली करछन दिलो सुकु नहीं बुझिलु ए मो मनुआ बा ए अन्य माने को भलिया न हलो मो भाई की ତାପରେ हेलो सिरिया କହୁନ ए खीरी पूरी छतु तरकारी कोन गोटा थेई आनी चुकिलो आ सब मिसी जाई मो खाइबे केमिति कोडी ଆରେ ଆଣିଲା ବେଳେ ମିଶି ଯାଇଛି ଖାଇ ଦଉନ आ खाइबे केमिति सब लगा आनी थांत ना ହଉ ହେଲା ଖାଇଦିଅ। ओ तुमको मना कला पर भी तुम्हें माने ठीक है छ मैं कौन चाह बही व्यतीत हुए लोक माने मते छी छकड़ा करंतु ଆରେ ଇ ମନୁ ତୋ ଭାଇ କାଲିଠୁ କିଛି ଖାଇ ନାହାନ୍ତି ପାଟି କରନା ତୋ ଭାଇ କୋଉ ଦିଟା ଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ओ हेई लोक जति मरि जाउ छ ताले कहिलोनी ओ तम माने का पाई पठाई जाई था ओ जानि थी तमे माने हेउ छ गरीब हेला जे ठीक छरिली तमे माने चोरी करिया कोई पछाई बनी ଆରେ ତୁମେ ଏଠି କାହା ସାଙ୍ଗରେ ପାଟି କରୁଛ ତୁମକୁ ପରା ସେପଟେ ବେଦରେ ଡାକରା ପଡିଲାଣି। मनसी ଆରେ ଆସ अरे ଆସ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ हां चलो मनसी अरे पूरी कोन हम मनस ଏବେ ବୁଝିଲି ସେପଟେ ତୁମକୁ ବେଦରେ ଡାକରା ପଡିଲାଣି ତୁମ ପାଇଁ ପିତାଙ୍କର ବ୍ୟସ୍ତ बाबा चलो କିନ୍ତୁ ତୁମେ ମତେ ଛାଡି ଏଠି ଭାଇ ଭାଉଜଙ୍କ ସହ ପ୍ରେମ ओ मनस यार मजा करे बुझे पाई चेष्टा करो तमे ଚୁପ୍ କର
ଆରେ ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଛୋଟ ଲୋକ। ଏମାନେ ଏଠାକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଆଉ ଏମାନଙ୍କୁ ଏଠୁ ମୁଁ ଚାଲି ଯିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲି। କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ମୁଁ? କୁହ ମନୁ, କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଯେ କି ଛୋଟ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ ବୋଲି? ତାହେଲେ ମୁଁ ଯାହା କହୁଛି ତୁମେ ସେଇଆ କର। ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଗଳା ଧକ୍କା ମାରି ବାହାର କରିଦିଅ। ତାପରେ ଯାଇ ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ଏଇ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ସହିତ ତୁମର କିଛି ବି ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ମନସ୍ୱୀ, ଆରେ ଠିଆ ହେଇ ରହିଲ କାହିଁକି? ଯାଅ ମନୁ, ଆରେ ଯାଅ। ନାଇଁ ମାନସୀ, ନାଇଁ, ମୁଁ ପାରିବିନି ମାନସୀ, ମୁଁ ପାରିବିନି। ଆରେ ଏମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଗଳା ଧକ୍କା ଦେଇ ବାହାର କରିପାରିବିନି। ତ ଠିକ ଅଛି, ତୁମେ ଯଦି ପାରିବନି ତାହେଲେ ମୁଁ କଣ କରୁଛି ଦେଖ। ମାନେ ମାନସୀ, अरे ये तो देना तेरा ले तेरा सुरा अरे देखो अपने हाथों ने तेरा पापा होगा अरे वो अरे भाई मेरे अच्छे बातें में अरे देखो पर को तो हाथ उठे नीले चुप रहो तुम्हें तुम्हारा कौन सी कथा सुनिबा पाई मु बाध्य नुहे किए कहार भाई बहु देड़सुर तुम्हें दुई जन मोर भाई बहु देड़सुर तो दूरर कथा मो करे चाकर हवा पे मध्य ए दीटा अचक्य चित्कार करनी मो करे थाई मो इटा खाई तू पुनी मते कहिबो तू बाहर अरे बाहर पर कहूची अरे मो करू बाहर জীবনটা কোটি মাটি কোটি ভাঙি গলে তার মূল তো নাই জীবনটা কোটি মাটি কোটি ভাঙি গলে তার মূল তো নাই সুখটা পাই মেরে ভোলা মেরে নাহি যেতে না বোলা সুখটা পাই मेरे भोला मेरे नहीं जेते तेरे ना बोला दुख दिए अपना सुख मो 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 अथुआ मनीषा ଆଲୋ ଏ ସିରିଆ, ଆଲୋ ଆଉ କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? କାହିଁ ମନ ଦୁଃଖ କରୁଛୁ? ଆମେ ପରା ଅଛୁଆ ଅଜାତିଆ ଲୋକ। ମାଡ଼ ଗାଳି ସହିବା ଆମର ଜନ୍ମଗତ ଅଭ୍ୟାସ। ମାରୁଛନ୍ତି ମାରନ୍ତୁ, ପିଠି ଦେଖେଇ ଗାଳି କରୁଛନ୍ତି କରନ୍ତୁ, କାନକୁ ବଧିରା କରିଦବା।
सिरियाई चल हमें जगह पड़ेगा चला हमें परा चुआ मनीषा चुना चुना हे जाए सोनार संसार लागे सोते पड़े लागे बाहर नजर रपत चिन्हिला नाई रपतर मूला सपन भी पुछिलानी देही कला तू भूल खाइबी हुए से दोषी हंसी हंसी जिए पाँची फांसी भूल खाइबी हुए से दोषी हंसी हंसी जिए पाँची फांसी पेटरे मारुछि पानी रे शोष